जय जगन्नाथ सांग माने आपण मानक स्वागत करछि एक नवा वीडियो को मोर चैनल हैला ओडिया एजुकेशन वाइब्स। आज आम डिस्कशन करिबा +3 4 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो कोर 8 रो यूनिट 2 रो 1 मार्क और 2 मार्क 1 मार्क ओ 2 मार्क 1 मार्क 2 मार्क दीटा विषय हमें टोटल आज कवर कर देबा। 1 मार्क 2 मार्क सिलेक्शन डिस्कशन करता सिलेक्शन को तो कहि होबनी क्वेश्चन डिस्कशन करिया सिलेक्शन हेते जे सब क्वेश्चन तो नाही जे एथिरे तो जेतिक भी अछि हम सेतिक डिस्कशन करिबा। देन आपण माने मध्य बही रु पढिबे न बही न पढिले आपण कांसेप्ट न बुझिले जानि परिबेनी कि जिंसटा कोन एक्चुअली। तो चैनल वीडियो स्टार्ट करे पूर्व आपण माने कहि दोछि कि चैनल को जो माने आछंती दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो टी भल लागिले लाइक करंतु एवं संग मानक सहित शेयर मध्य करंतु। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मोर टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी सेठी जाई आपण माने जॉइन हे पारे जा द्वारा कि आपण को फ्री रे पीडीएफ नोट्स सब मिल जिवो सेथिरे गले आपण जॉइन हे सब मिल जिवो। आ मोर चैनल को मध्य आपण टिके जो माने आछन न करी चैनल को सब्सक्राइब करिवे। तो चैनल स्टार्ट करिया आज लेट न करी स्टार्ट करिवा। कोर 8 रो यूनिट 2 संपर्क करे चलो तो स्टार्ट करिवा। प्रथमे हमें 1 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन देखिबा लाइक देन हमें 2 मार्क पढ़ी जिबा। तो भक्त कवि मधुसूदन राव केबे जन्म ग्रहण करथिले 1853। से केबे कटक स्कूल समूह रो डेप्यूटी इंस्पेक्टर होइतिले ना 1880 रे। से केबे कटक कॉलेजिएट स्कूल रो प्रधान शिक्षक होइतिले 1891 रे। अवधान बंधु नामक पत्रिका कहा परामर्श रे प्रकाशित होइतिला मधुसूदन राव को परामर्श रे। देन दिबा में भक्त मधु विद्यापीठ कहा द्वारा प्रतिष्ठित होइतिला मधुसूदन राव को द्वारा। निम्नलिखित मध्य केउ पत्रिकाटी मधुसूदन राव प्रकाश करिथिले नव संवाद। आशा पत्रिका किए प्रकाश करथिले मधुसूदन राव। मधुसूदन राव प्यारीमोहन आचार्य एवं गोविंद रथଙ୍କ सहयोगितारे केउ पत्रिकाटी प्रकाश होइतिला ना उत्कल पुत्र। ब्राह्म समाज किए गठन करथिले राजा राममोहन राय। अच्छा आपण एठी गोटे प्रश्न जे ओडिसा रे ब्राह्म समाज को प्रथमे ओडिसा रे ब्राह्म समाज किए गठन करथिले बा किए प्रतिष्ठा करथिले एटा आपण माने मते जणाइबे कमेंट बॉक्स माध्यम रे। केउठारे उत्कल ब्राह्म समाज गठित होइतिला कटक ठारे। उत्कल ब्राह्म समाज कहा द्वारा गठित होइतिला हरनाथ भट्टाचार्यଙ୍କ द्वारा। निम्नलिखित मध्यरु केउटी मधुसूदन राव को रचना नुहे केदारगौरीटा नुहे कारण केदारगौरी होची राधानाथ राय को रचना। छांदमाला कवितावली बसंत गाथा ई सब होची मधुसूदन राव को रचना। वर्णबोधर रचयिता किए ना मधुसूदन राव जाकी 1895 रे प्रकाशित होइतिला हैला कि मन रखते। कुसुमांजलि कहा रचना मधुसूदन राव को एटा हम जानछन समस्त। देन हम जिया मधुसूदन राव को छांदमाला केते भागरे विभक्त 2 भागरे विभक्त। छांदमालार प्रथम भागरे केतोटी कविता संकलित होईची 22 टी। छांदमालार द्वितीय भागरे केतोटी कविता 8 टी। छांदमालार प्रथम भागरे 22 टी आउ द्वितीय भागरे 8 टी मोट हैला केतोटी 30 टी मन रखिथिबे। निम्नलिखित मध्यरु केउटी मधुसूदन राव को संबोध गीतिका नदी प्रति। मधुसूदन राव को विच्छेद कविताटी केउ संकलन आसी बसंत गाथा कविता संकलन आसीछि। ए बसंत गाथार आमे लॉन्ग क्वेश्चन हाथ लेखा नोट डिस्कशन मध्य चैनल कर दीची सेठी आपण मध्य देखि पारे चैनल भितर जाई। खाली बसंत गाथा नहे कोर 8 रो प्राय तो क्वेश्चन मु हैंड नोट हाथ लेखा नोट रो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन कर दीची। केउ मानक जीवन गोटी असरंती शिवरात्रि सदृश ना धनी व्यक्ति मानकर जीवन। कवि काहाकु संसार सर्वोत्तम धनी बोली कहजंती परमेश्वर बा भगवान को संसार सर्वोत्तम धनी बोली कहजंती। कोन हजी नाही बोली कविता रे कहैछि रत्न। पंडित गोदावरी मिश्र केबे जन्म ग्रहण करथिले 1886 मसीहा। आलेखिका कविता संकलन कहार ना गोदावरी मिश्रଙ୍କର आलेखिका कविता संकलन। उत्कल कुकिल भाବରେ किए परिचित कुंतला कुमारी
ସାବତ उत्कल भारती कुंतल कबरी सावत है उत्कल कोकिल भाव में परिचित। कुंतला कुमारी सावत केबे जन्मग्रहण करथिले 1901 मसीह। कुंतला कुमारी सावत केते खंड उपन्यास रचना करथिले 6 खंड। तांकर केते उपन्यास काली बहु नतुंडी आउ कोन त सब थिला तांकर मोर मन पडनी ता 6 गोटी उपन्यास रहिछि। शेफाली फुलर अन्य नाम कोन गंगशिउली फुल। अंगरे सुधा बोली किए उइला शशांक। अंगरे सुधा बोली किए उइला ना शशांक उइला। भुवନରେ कौन झरी पड़ा बोली कवि कहते अमृत झरी पड़ा बोली कवि कहते। देन एटा हमर ओएमआर बा ऑप्शनल क्वेश्चन हमर सरीगला। देन हमर गोटे शब्दर उत्तर देखिया। मधुसूदन राव कहार शिष्यत्व ग्रहण करथिले राधानाथ रायकर शिष्यत्व। भक्त कवि मधुसूदन राव केउ धर्म रे दीक्षित होइथिले ना ब्राह्म धर्म। से कहार प्रभाव रे ब्राह्म धर्म ग्रहण करथिले अध्यापक ब्राह्म हरनाथ भट्टाचार्यଙ୍କ प्रभाव रे हैला। से केबे इंस्पेक्टर पदवी को उन्नति होतिले 1907 मसीह। इंग्रेज सरकार तांको केउ उपाधि प्रदान करथिले राय बहादुर। छात्र मानक साहित्य ज्ञान विकास पाई मधुसूदन राव कौन स्थापन करथिले आलोचना सभा। सनेट को ओडिया रे कोन कहजे चतुर्दश पदी कविता। चतुर्दश पद कविता जेठारे 14 धाड़ी पद विशिष्ट कविता कहला। बसंत गाथा कविता संकलन रे केतोडी सनेट रहिछि 27 टी सनेट रहिछि। सेथि मध्यरु हमर विच्छेद हेउछि गोटे सनेट बा चतुर्दश पदी कविता है। राम शीर्षक एक सनेट रचयिता कि रुद्रनारायण पट्टनायक। एटा किसी आवश्यक नहीं। प्रथम सनेट लेखक किए ना पेत्रार्क इटाली पेत्रार्क है। बसंत गाथा संकलन प्रथम कवितार नाम कौन बाणी। बाणी विनोद कवि किए भक्त कवि मधुसूदन राव। विच्छेद कविताटी एक केउ प्रकार कविता चतुर्दश पदी कविता। किए साहाଯ୍य पाई ताहा अनेक समय भूली जाय थाए मनीष। केउ व्यक्ति मानकु संसार रे केही भल पांति नाही दरिद्रतम व्यक्ति मानकु संसार रे केही भल पांति नाही। जहार केबे किछि रत्न हजि नाही ताकु ए संसार रे कोन कहै छि दिन अकिंचन बोली कहै छि। हजि नाही जार केबे किछि ही रतन से एका बोलाय जगते दिन अकिंचन ना कोन एटा कवितार गोटे पंक्ति अछि। हृदय रे केउ मंत्र उच्चारण करिया कथा कहै छि प्रेम मंत्र उच्चारण करिया कथा कवितारे कहै छि। कवि शाश्वत बोली काहाकु कहजंती प्रभुଙ୍କ श्री कोठ भंडार को शाश्वत बोली कहजंती। केउ समय रे जन शिवंकु जपि थाए रात्रि जागरणे। रात्रि जागरणे राति जेतले अनिद्रा होय सेतेबेले से शिवंकु जप करिथाए शिवरात्रि दिन। पंडित गोदावरी मिश्र केउठारे जन्मग्रहण करथिले ना पुरी जिल्लार बाणपुर ठाले। मनीष तैयारी कारखाना काहाकु कहजाय सत्यवादी वन विद्यालय को मनीष तैयारी कारखाना कहजाय। गोदावरी मिश्रଙ୍କ गोटे रचनार नाम कोन ना निमिषक देखा। निमिषक देखा कवितारे वर्णित गोदावरी सिंहकर छात्रଙ୍କ नाम कोन ना बंशीधर नामक एक छात्र जे कि कलाहांडीरु आसीथिला कोठी ना सत्यवादी को पाठ पढिया पई। एटा मु टोटल डिटेल्स रे एटा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर देछि। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपण ए चैनल रे देखि परिबे। निमिषक देखा बंशीधर केउ विद्यालय को पाठ पढिया पई आसीथिला ना सत्यवादी वन विद्यालय। बंशीधर केउ रोगरे मृत्युवरण कला ना हइजा रोगरे। कहार वियोगरे कवि निमिषक देखा कविता रचना करछंती ना बंशीधर। देन एटा सरला देन हम जिबा बे नेक्स्ट आपण रहिछि देखिए। पंकरे पद्म को किए गढ़िछंती ना विधाता गढ़िछंती। शामुका गर्भरे कौन अछि ना मुक्ता रहिछि साहित्य। काहा कंठरे पीयूष पुरी रहिछि ना कला कोकिल। कोइली कंठरे पीयूष बा अमृतपुरी होइछि जेपरि। कला मेघ कलेबर कौन शोभा पाउछि सौदामिनी बा बिजुली शोभा पाउछि। गोटिए राति पई केउ फुलटी फुटी थाए शेफाली फुल। कवि केउठारे शेफाली फुल पड़िथियार प्रतिदिन देखंती तोरु मूଳରେ बा वृक्ष मूଳରେ। क्षुद्र दଳରେ कौन शोभा पाउछि ना हिमबिंदु। हिमबिंदु कहले काकरर जो बिंदु क्षुद्र दल भितरे शोभा पाउछि ବୋଲି कवि वर्णना करछंती। देन आ गुटे जिबा भक्त कवि मधुसूदन राव केउठारे जन्मग्रहण करथिले ना भक्त कवि मधुसूदन राव पुरी जिल्लार पथुरिया साही रे एक महाराष्ट्रीय परिवार जन्मग्रहण करथिले बा मराठी परिवार जन्मग्रहण करथिले। मधुसूदन राव पिताଙ୍କ नाम कोन ना भागीरथी राव। मधुसूदन माताଙ୍କ हेले अंबिका देवी। छात्र मानक साहित्य ज्ञान विकास पाई से केबे गोटे आलोचना सभा स्थापन करथिले। आलोचना सभा हला 1894 रे आलोचना सभा स्थापन करथिले कि मधुसूदन राव।
मधुसूदन राव प्रेरण शिक्षा संबंधी क्यों पत्रिका प्रकाश पाई ना शिक्षक शिक्षक पत्रिका प्रकाश पाई शिक्षा संबंधी। बालेश्वर मधुसूदन राव प्रेरण ब्राह्म धर्म संबंधी क्यों पत्रिका प्रकाश पाई ना धर्मबोधिनी। बालेश्वर ब्राह्म धर्म संबलित ब्राह्म धर्म संबंधी पत्रिका धर्मबोधिनी प्रकाशित होता। शिक्षा बंधु नामक पत्रिका केବେ प्रकाशित होता 1886। मनीष कौन पर दुख अनुभव करें ना कौन वस्तु हजाई देले मनीष दुख अनुभव करें तार निजर कौन प्रिय व्यक्ति वस्तु कौन जिनस को हजाई देले प्रिय जिनस को मनीष दुख अनुभव करें। देन जी आम क्यों माने प्रकृत में धनवान व्यक्ति बोली कहुई ना जो मैंने जीवन में किसी हजाई से प्रकृत में धनवान व्यक्ति बोली कवितार कहुई है। क्यों मानक तुच्छ और नगण्य बोली कहुई जो मैंने अपना जीवन में किसी हजाई ना से तुच्छ और नगण्य बोली कहुई। क्यों मानक कृतघ्न व्यक्ति भाव ग्रहण कर जो मैंने साहाय्य पाई ताहा भूली जाती से कृतघ्न व्यक्ति भाव ग्रहण कराई। संसार रूपक वृक्षर एक कुसुम सदृश बोली क्या कवि कहते संसार रूपक वृक्षर एक कुसुम बा फूल सदृश बोली कवि बंशीधर को कहते जी कि कलाहांडी आसीला पाठ पढ़ाई कौटी ना सत्यवादी वन विद्यालय। बंशीधर चितारे किए अग्नि देते ना बंशीधर चितारे कवि गोदावरी निजे अग्नि देते। कुंतला कुमारी सावत केउठारे जन्मग्रहण करते ना छत्तीसगढ़ राज्यर बत्सर जिला अंतर्गत जगदलपुर रे जन्मग्रहण करते। पिता नाम कौन था दानियल सावत माता थे मोनिका सावत। कुंतला कुमारी सावत को उत्कल भारती उपाधि किए देते प्रदान करते यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट यहाँ इंपोर्टाट क्वेश्चन है यहाँ इंपोर्टाट भारी ना महिला बंधु समिति। महिला बंधु समिति है महिला बंधु समिति नामक एक संगठन अच्छे है महिला बंधु समिति पक्षर पुरी मुक्ति मंडप पंडित सभा कुंतला कुमारी सावत को उत्कल भारती उपाधि सम्मानित करते मोस्ट इंपोर्टाट मन परीक्षा आसे प्रायतः। महिला बंधु समिति है महिला बंधु समिति पक्षर पुरी मुक्ति मंडप पंडित सभा तरफ कुंतला कुमारी सावत को उत्कल भारती उपाधि रे सम्मानित करथिले। अखिल भारतीय आर्य समाज कुंतला कुमारी को क्यों उपाधि प्रदान करथिले ना अखिल भारतीय आर्य समाज कुंतला कुमारी को भारती भूषण उपाधि प्रदान करथिले है कि महिला बंधु समिति है उत्कल भारती देथिले आ अखिल भारतीय आर्य समाज को भारती भूषण उपाधि प्रदान करथिले है। कवि क्यों फूलर बासना विमोहित हो पड़ते ना कवि शेफाली फूल बा गंग शिउली फूलर बासना विमोहित हो पड़ते। शेफाली फूलर बासना विमोहित हो कवि केउठारे बसिथिले ना शेफाली फूलर बासना विमोहित कवि झरका पाखरे बसिथिले बा बातायन पाखरे बसिथिले। शेफाली केउ दूर तरुबरे फुटी अछि गोपने भुरु भुरु गंध तोर बासी आसे पवने बातायन पासे बसी चाहे नवदित शशि। ए जो बातायन होची झरका झरका पाखरे बसी से नुआ करी उइथिबा जह्न को चाही शेफाली फूलर कथा तार बासना को मन पकाई बासना को अनुभव कर। संध्या गाथा गाई गाई क्यों माने फेरुथिले ना पक्षी माने फेरुथिले। किए तम राशि बलि देइथिला ना निशा निशा बा रात्रि राति धरा आनन रे बा सारा पृथ्वीर मुखरे सारा पृथ्वी रे तम राशि बा अंधार बलि देइथिला है कि तम राशि कहले अंधार को बुझाए। ज्योति बसन रे क्यों माने देखा देले ज्योति बसन रे शत शत तारा बा शह शह तारा माने देखा देले धीरे धीरे आलोक प्रदान करी ज्योति बसन रे है। देन हमर एठी हमर 1 मार्क सरी जाउची देन आमे जिबा 2 मार्क क्वेश्चन ऊपर है जिबा में 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न ऊपर है देखिए चलो। मधुसूदन राव को काव्य कवितार परिचय दियो। भक्त कवि मधुसूदन राव को कविता को 9टी भाग विभक्त कराइछि। शिशु गीतिका वर्णनात्मक कविता भावनात्मक कविता धर्म और नीति विषयक कविता संगीत अनुदित कविता व्यंगात्मक कविता संबोध गीतिका सनेट है विभिन्न विभाग कविता गुड़िक विभिन्न कैटेगोरी विभक्त कराई। वर्णनात्मक कविता भाव नदी प्रति संबोधनात्मक कविता पृथ्वी प्रति
ପଦ୍ମ, ସୀତା ବନବାସ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି କବିତା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ଅନ୍ତର୍ଗତ କବିତା ସହିତ ଋଷି ପ୍ରାଣୀ ଦେବାବତରଣ, ହିମାଚଳ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ କବିତା ଭାବନାତ୍ମକ। ଜୀବନ୍ତ ଚିନ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଧର୍ମ ଏବଂ ନୀତିମୂଳକ। ନଦୀ ପ୍ରତି, ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଆଦି ସମ୍ବୋଧ ଗୀତିକା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ହେଲେ ବସନ୍ତ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନ କାହାର? ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଟା ତ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ରଚନା। ଏହା 1901 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବସନ୍ତ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନଟି 1901 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଅଧିକାଂଶ କବିତା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କବି ଏହାର ନାମକରଣ ବା ଶୀର୍ଷକ ବସନ୍ତ ଗାଥା ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି କବିତା ସଂକଳନର। ବସନ୍ତ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ଅହେତୁକ ମୋହ। କେତେକ କବିତାରେ ସେ ବସନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି କବିତା ସଂକଳନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ବସନ୍ତର ଆଭାସ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଚତୁର୍ଦଶପଦୀ କବିତା ବା ସନେଟ। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ସନେଟ କୁହାଯାଏ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ସନେଟର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ? ମଧୁସୂଦନ ସନେଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦିଓ ଇଂରାଜୀ ସନେଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା ସବୁଥିରେ ଭାସ୍ୱର। ତାଙ୍କର ସନେଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଧର୍ମୀ, ଶୁଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି, ମିଶ୍ର ପଦ୍ଧତି ଭେଦରେ ତ୍ରିବିଧ। ପୁନଶ୍ଚ କେତେକ ସନେଟରେ ଶେଷ ଚତୁଃପଦ ବା ଶେଷ ଚାରିପଦ ପୂର୍ବର ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ପରସ୍ପର ସହିତ ଯତିପାତ ହୋଇଛି। କେତେକରେ ଶେଷ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଯତିପାତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି। ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଧର୍ମୀ ସନେଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଯତିପାତ ହୋଇଛି। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସନେଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 14 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନେଟ ଯେତିକି ସନେଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ସନେଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି 14 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ବସନ୍ତ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ କେତୋଟି ସନେଟର ନାମ ଲେଖ। କେତୋଟି ମାନେ 2-4ଟା ରଖିଦେବେ, ମନେ ରଖିଦେଲେ ସରିଲା। ନା ବାଣୀ, ସତ୍ୟ, ପାପୀର ଦାସ, ନବବର୍ଷ, ଅତୀତ, ହୃଦୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଏ 3-4ଟା ରଖିଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ, ଜରା ଆକ୍ରମଣ, ବିଚ୍ଛେଦଟା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ରହିଛି ଯେଟା ଆମର ପାଠ୍ୟ ଘୋଷଣାରେ। ପରମ ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରଣାମ, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଇତ୍ୟାଦି। 2-4ଟା ମନେ ରହିଲେ ବହୁତ ହେଲା। 2 ମାର୍କରେ ବେଶୀ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମଣିଷ ସଂସାରରେ କିଛି ପାଇଥାଏ ଓ ହଜାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂସାରରୁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଲେ ସେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ପାଇଥିବା ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଏ। ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ସେ କିଭଳି ବିନିଯୋଗ କରିବ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ସଂସାରର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ସଂସାରର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ପରିଗଣନା କରିଥାଏ। ହେଲା କି? ଏଇଟା ଆମର ବିଚ୍ଛେଦ କବିତା ସଂକଳନରେ, ବିଚ୍ଛେଦ କବିତାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନକୁ ହଜାଇ ଦେଇ ତାକୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ମନେ ସୁଦ୍ଧା ରହେ ନାହିଁ। ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ପାଶୋରି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲା କି? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ଦରିଦ୍ରତର ବ୍ୟକ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେମାନେ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଦାରୁଣ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣାର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ମମତା ନଥାଏ, ସେମାନେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ହରାଇ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତର ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ? ମଣିଷ ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନା ସଂସାରରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଦୟା ବା କରୁଣା ପାତ୍ର ହୋଇ ତାକୁ ବିସ୍ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁଣାର ପାତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସଂସାର ହେଉଛି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଭୂମି। କେଉଁ ମଣିଷ କେଉଁ ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ପାଇବ ବା କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଦୁଃଖ ପାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ସହିତ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇ ତାର ଉପକାର କରିବା ମଣିଷ ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହେଲା କି? ଏଇ ହେଲା ତା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଦୁଃଖ ପାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ସହିତ ସମଦୁଃଖୀ ହୋଇ ତାର ଉପକାର କରିବା ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମଣିଷ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଥାଏ କାହିଁକି? ନା ଏହି ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଅସରନ୍ତି କରୁଣାର ଧନ, ଦୟାର ସମ୍ପତ୍ତି। କରୁଣାର ଧନ, ଦୟାର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସେ ଆପଣାର ବିଶାଳ ବାହୁରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ସେ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅପାର ମହିମା, ସେ ଦୟାମୟ
ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୟା ପାଇ କରୁଣା ଲାଭ ପୂର୍ବକ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କରିଥାଏ, ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୟା ପାଇ କରୁଣା ଲାଭ କରି ମଣିଷ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ। ହେଲା ଦେନ୍ ଦେଖିବା କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାଧନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆପଣା ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କବି ମହାଧନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣା ଦୁଃଖର ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହୃଦୟର ମର୍ମ ବେଦନାକୁ ପ୍ରଦୀପ ଭଳି ଜାଳି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ମହାର୍ଘ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ମହାଧନୀ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। କଳିକା କବିତା ସଂକଳନ କାହାର? ଏଥିରେ କେତୋଟି କବିତା ରହିଛି? କଳିକା କବିତା ସଂକଳନଟି ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏକ ସଂକଳନ। ହେଲା, ଏହି ସଂକଳନରେ ସର୍ବମୋଟ 60ଟି କବିତା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଗୁଣୀ, ଦୁଃଖୀ, ଧ୍ରୁବତାରା, ବକୁଳବନ, ଭେଟ ହେବ, ନିମିଷକ ଦେଖା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯୋଉଟା ପାଠ୍ୟଶାଳରେ ରହିଛି ନିମିଷକ ଦେଖା, ଆକାଶ ଦୀପ, କାକଳି, ହେଲା, ଆକାମା ବହି, 4-5ଟା ମନେ ରଖିଲେ ଚଳିବ। ହେଲା, ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କବିଙ୍କ ମାନବବାଦ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି, ଜାତୀୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଆଦର୍ଶବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ନିମିଷକ ଦେଖା କବିତାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା? ନିମିଷକ ଦେଖା କବିତାଟି ହେଉଛି ଏକ ଶୋକ କବିତା। ସମ୍ବୋଧନାତ୍ମକ ଗୀତି କବିତା ଶୈଳୀରେ ଏହି କବିତାଟି କବି ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କବିତାଟି ହେଉଛି ଏକ ଶୋକ କବିତା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ବଂଶୀଧର ବିସୂଚିକା ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ବିସୂଚିକା ବା ହଇଜା ରୋଗରେ, ହେଲା କି, ବିସୂଚିକା କହିଲେ ହଇଜା ବା ଡାଇରିଆ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ହେଲା, ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତାହାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କି କବି। ତାର ଅକାଳ ବିୟୋଗ କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ମର୍ମାହତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ନିମିଷକ ଦେଖା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣାର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଏଗୁଡିକ ଯୋଉ ତମେ 2 ମାର୍କ ଏଗୁଡା ମନେ ରଖିଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବ। ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ଯୋଉ ରଚନାବଳୀ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ ରଚିତ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ କବିତା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ତାରା ପ୍ରତି, ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି, ପୂଜା, ଅଞ୍ଜଳି, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ଏଗୁଡାକର ଯୋଉ ପୂଜା, ଅଞ୍ଜଳି, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଏଗୁଡା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ। ହେଲା କି, ବନଫୁଲ, ଉଦ୍ୟାନ କୁସୁମ, ଆହ୍ୱାନ, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଦି। ଆଜି ବାପା ତତେ କହିବି କଥାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କାନ୍ଦଣା, ଗଡ଼ଜାତ କୃଷକ, କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠେ ଆଜି, ଅବହେଳିତ ଦେଶ ଓ ଅଭିଶପ୍ତର ଅଭିମାନ ଇତ୍ୟାଦି। ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ। ହେଲା କି, ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରଘୁଅର ଗୀତ, ପରଶମଣି, କାଳୀବୋହୂ, ନଅତୁଣ୍ଡି, ଭ୍ରାନ୍ତି, ଚିତ୍ରପଟ ଇତ୍ୟାଦି। ହେଲା, 6ଟି ଉପନ୍ୟାସ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଯିବା ଆଉ କେତୋଟି ରହିଲା। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ରହିଲା, ଦେଖିବା। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କବିତା? କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ବୋଧନାତ୍ମକ କବିତା। ହେଲା, ସମ୍ବୋଧନ କବିତା। ହେଲା, ଯେଉଁ ଶେଫାଳୀ ଫୁଲକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ବୋଧନାତ୍ମକ କବିତା। ଶେଫାଳୀ ଫୁଲକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବିତାଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ ଧରା ବରହ ନା ବିରହ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିରହ, ଧରା ବିରହ ବେଦନାରେ ମଳିନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଘୋଟି ଆସିଥିବା ଅନ୍ଧକାରକୁ ପୃଥିବୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବିଷଣ୍ଣ ହେବାର କଳ୍ପନା କରି କବୟିତ୍ରୀ ନିଶା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧାର ଦ୍ୱାରା ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କାଳିମା ବୋଳି ଦେଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଜହ୍ନ ଚାନ୍ଦିନୀ ରୂପକ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି, ଜହ୍ନ କଣ କରିଛି ନା ଚାନ୍ଦିନୀ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ହସି ହସି ଉଇଁ ଆସିଛି। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି, ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ଜହ୍ନ ବା ଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚାନ୍ଦିନୀ ସ୍ୱରୂପ, ହେଲା କି, ଚାନ୍ଦିନୀ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ବା ଧଳାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ହସି ହସି ଉଇଁ ଆସିଛି। ନିଜ ଶୁଭ୍ର କିରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରଣୀର ମୁଖକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାରେ ଧରା ପୁଣି ଥରେ
ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ବା ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେଫାଳେ ନିଜ ବାସନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁଛି। ତ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଆମର ୟୁନିଟ୍ 2 କୋର୍ 8 ର ୟୁନିଟ୍ 2 ର 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे कोर 9 कोर 10 रो मथा आमे धीरे धीरे आलोचना करिबा 2 मार्क क्वेश्चन ऊपर। तो आज पई एतिकी ही आज लास्ट वीडियो एवं शेष थर पई कहि दउची आज कार लास्ट वीडियो तेटा सरी गला। त नेक्स्ट वीडियो रे आमे आपण डिस्कशन करिबा, आपण मन कमेंट रे मते जणाइबे। तो आउ थरे कहि दउची जे माने चैनल को नवा करे आसेंदी चैनल को सब्सक्राइब करिया भूलिबे नै एवं वीडियो टी भल लागिले लाइक कर देबे। आउ आपण सांग मान सहित मते शेयर कर देबे जा द्वारा कि तांकर मते हेल्प हे जिवो। तो आज वीडियो टी को एठी रखिबा। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी।